बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सानिहा मरी के बाद अब इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी इस वीडियो में हम बात करेंगे। एक अहम तरीन वफाकी वजीर ने हुकूमत की कामयाबी का ऐलान जो है वो अब वापस ले लिया है, डिलीट कर दिया है, हटा दिया, उसे जो भी आप नाम दें इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा एक हीरो जिसकी हम बात नहीं कर रहे, हम फौज की बात कर रहे हैं कि फौज ने रेस्क्यू का काम किया है, हम पुलिस की बात कर रहे हैं, हम जमात इस्लामी के अलखिदमत की बात कर रहे हैं, लेकिन एक हीरो की हम बात नहीं कर रहे। उस हीरो को भी हमें याद रखना चाहिए। सिचुएशन को वापस नॉर्मल बनाने में और बहुत सारे हिस्सों में नॉर्मल रखने में उस हीरो का बड़ा काम है। और वो माफिया जो बुरी तरह से बेलगाम है, उस माफिया की भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। उस माफिया पर हाथ क्यों नहीं डाला जाता, मुसलसल नहीं डाला जाता, इस बारे में भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये सवाल भी उठाना बहुत ज़रूरी है, ये सवाल भी उठाएंगे। तो सबसे पहले फवाद चौधरी साहब ने, वफाकी वजीर इत्तलात साहब ने हुकूमत की कामयाबी का ऐलान किया था 5 जनवरी को। उन्होंने कहा था कि 1 लाख गाड़ियां, 1 लाख से जायद गाड़ियां मरी में दाखिल हो गई हैं और ये जो है हुकूमत की कामयाबी है। इस बात को करते हुए फवाद चौधरी साहब ने यह भी कहा कि ये जो कहा जा रहा है गुर्बत है, महंगाई है, ये कहां है। उन्होंने कहा था कि मरी में 1 लाख के करीब गाड़ियां दाखिल हो चुकी हैं और साथ ही उन्होंने कहा कि होटलों में इकामत गाहों के किराए कई गुना ऊपर चले गए हैं। सयाहत में इजाफा आम आदमी की खुशहाली और आमदनी में इजाफे को जाहिर करता है। इस साल 100 बड़ी कंपनियों ने 929 अरब रुपए मुनाफा कमाया। तमाम बड़े मीडिया ग्रुप्स 33 से 40% मुनाफे में हैं। अच्छा, इसमें सिर्फ मरी और सयाहत और वहां के होटलों और इकामत गाहों के किराए वगैरह की बात नहीं थी, इसमें बाकी ऐलानात भी थे हुकूमत की कामयाबी के। फवाद चौधरी साहब ने यह ट्वीट डिलीट कर दिया है। इस ट्वीट के डिलीट करने पर जरदारी साहब की साहबजादी ने फवाद चौधरी साहब को बड़ा तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा है कि यह ट्वीट डिलीट करने से कुछ नहीं होगा। अब यह ट्वीट फवाद चौधरी साहब के ट्विटर पे नजर नहीं आ रहा। फवाद चौधरी साहब इस हुकूमत की कामयाबी के ऐलान को डिलीट करके इस ट्वीट पर बहुत ज्यादा बात हुई। इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने अपने ट्विटर पर मुख्तलिफ चीजें जो हैं वो बताई मरी के हवाले से और लोगों को बताया कि मरी ना जाएं, मरी के हालात बेहतर नहीं है, सिचुएशन बेहतर नहीं है। लेकिन तब तक जो है वो बहुत देर हो चुकी थी और चीज़ें हमें फिर उस तरह से नज़र नहीं आ रही थी जिस तरह से फवाद चौधरी साहब बाद में उससे पहले दावा कर रहे थे। तो आप ये देख लीजिए कि फवाद चौधरी साहब ने बाद में ये कहा कि अब लोग मरी ना जाएं, अब भी लोग आ रहे हैं, मरी सिचुएशन को समझें वगैरह वगैरह। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, ट्वीट उन्हें बाद में डिलीट करना पड़ा और इससे हुकूमत की कामयाबी का जो ऐलान है वो भी डिलीट हो गया है। लेकिन बहरहाल हुकूमत की नाकामी इसमें थी। ये हुकूमत ने कुछ जगहों पर माना है, इसलिए तहकीकात का ऐलान किया है, अक्सर जगहों पर नहीं माना है। ये गलत किया गया है हुकूमत की जानिब से। उसके बाद हम मुसलसल बात कर रहे हैं फौज की और हम दिखा रहे हैं फौज की तस्वीर। फौजी एहलकारों ने बड़ा काम किया, लोगों को, फंसे हुए लोगों को निकाला, उनकी गाड़ियों को निकाला, सड़कों को क्लियर किया, लोगों को वहां गर्म मशरूबात दिए, खुराक दी, बड़ा काम किया है। पुलिस ने बड़ा काम किया है, ट्रैफिक पुलिस ने बड़ा काम किया है। लेकिन हम एक हीरो को भूल गए हैं। उस हीरो का हमें याद दिलाया सोशल मीडिया पे कुछ सार्फिन ने और वफाकी वजीर हम्माद अजहर साहब ने। दोनों ने हमें बताया कि हम जो है वो आयस्को के अहलकारों को भूल गए हैं। इस्लामाबाद इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी, इसके अहलकारों को हम भूल गए हैं। आयस्को हुकाम ने शदीद बर्फबारी में बिजली की बहाली का काम जारी रखा है। याद रहे कि बारिश और बर्फबारी के दौरान बिजली के तारों पर काम जान के लिए खतरा होता है। इन सब लाइनमैन्स की हिम्मत को सलाम। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं कि किन हालात में आयस्को के लोगों ने काम किया है। इसी काम की बदौलत ये मुमकिन हुआ कि यहां अक्सर इलाकों में, होटल में, रेस्ट हाउसेज में बिजली मौजूद थी। अब रिहायशी इलाकों में बिजली मौजूद थी। मरी में पीएसओ के तमाम पेट्रोल पंप्स और पेट्रोल और डीजल की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, यह बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि मकामी इंतजामिया के साथ हुक्काम का मुसलसल राब्ता है। शहर के बिजली के तमाम फीडर्स भी बहाल हैं। चंद मकामी फॉल्ट्स की मरम्मत भी जारी है। आयस्को के मुलाजमीन ने शदीद बर्फबारी के दौरान भी मरम्मत और बहाली का काम हिम्मत के साथ जारी रखा है। यह एक काबिल सताइश काम है। इस काम की जितनी सताइश की जाए कम। इससे पहले हमने फौज की, पुलिस की, मकामी आबादी की जो काविशें हैं उन पर बड़ी बात की, उनकी बड़ी सताइश की, जो एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये जो लोग हैं इन लोगों को सैल्यूट उसी तरह से करना चाहिए जिस तरह हम फौज को करते हैं, जिस तरह पुलिस को करते हैं। ये अनसंग हीरोज हैं, इनके गीत नहीं गाए जाते।
یہ بڑا زبردست کام کیا انہوں نے، ہر بار کرتے ہیں برف باری کے ان حالات میں، بارشوں کے ان حالات میں، یہ ہر بار کام کرتے ہیں. ہمیں اپنے تمام جو اپنی جان خطرے میں ڈال کر خدمات انجام دیتے ہیں مشکل ترین حالات میں، ان تمام محکموں کے اہلکاروں کو سیلیوٹ کرنا چاہیے. فوج والے زیادہ کام کرتے ہیں، پولیس والے زیادہ کام کرتے ہیں، پولیس والے تو بہت زیادہ کام کرتے ہیں، تو ان کی ہمت کو سلام کرنا چاہیے، ان لوگوں کی بھی ہمت بندھانی چاہیے، یہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو ہے اب تک صورتحال ہے کیا، میں نے کچھ معلومات کمپائل کی اور وہ معلومات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. صورتحال اب بڑی حد تک معمول پر آ گئی ہے. برف باری کے بعد جو ہے وہ دھوپ بھی نکلی، گاڑیاں ریسکیو کر لی گئی ہیں، لوگ ریسکیو کر لیے گئے ہیں، سڑکیں کھول دی گئی ہیں اور 23 قیمتی جانیں گئیں. کل 26 کی اطلاعات راولپنڈی انتظامیہ کی جانب سے آ رہی تھی، لیکن سول آرمڈ فورسز تمام اداروں کے اہلکاروں نے اس سانحے کے بعد کام کیا. اور چیئرمین این ڈی اے میں جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمام متاثرین نکال لیے ہیں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی دورہ کر لیا، ہیلی کاپٹر میں بیٹھ کے انہوں نے دورہ کیا. اس پہ بڑی تنقید ہو رہی ہے کہ یہ تو تفریح کا کام کیا آپ نے، یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس پہ آپ بڑا پراؤڈ فیل کر سکیں. اور اس وقت جو ہے آرمی کے جو مراکز ہیں جن پہ بڑی تنقید ہو رہی تھی کہ یہاں جو ہے مری میں بہت زیادہ ہیں، ان علاقوں میں بہت زیادہ ہیں، انہوں نے باڑ لگائی ہوئی ہے، ان کی باڑ کے اس طرف لوگ مر رہے تھے، انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے اکثر جگہوں پر اپنے سینٹرز کھول دیے تھے. یہ اطلاعات آ رہی ہیں، بعض جگہوں پر اطلاعات آ رہی ہیں کہ فوج نے کام نہیں کیا، بعض لوگوں نے یہ کھل کے شکوہ کیا ہے، وہ شکوہ اپنی جگہ، لیکن بعض جگہوں پر یہ اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ یہ مراکز جو ہیں کھول دیے گئے تھے. جس طرح سے کام ہونا چاہیے تھا اس طرح سے نہیں ہوا، بالکل نہیں ہوا. اس رات ہونا چاہیے تھا آرمڈ فورسز کی جانب سے، اس رات یہ کام بہرحال نہیں ہوا تھا. پھر اس کے بعد اس وقت جھیکا گلی، یہاں جو ہے ٹریفک جھیکا گلی سے ایکسپریس وے یہ کھلا ہے. کلڈنا جھیکا گلی یہ جو ہے کلیئر ہے، لیکن جو ہے بہت سلپری تھا، تو اس پر ٹریفک جو ہے کچھ وقت پہلے تک جو ہے اس کی معلومات کے مطابق نہیں تھا. گھڑیال سے بھوربند تک یہ ٹریک اوپن، یہاں پر گاڑیاں چل رہی تھیں. کلڈنا سے باڑیاں، یہ بڑا متاثرہ علاقہ تھا، یہاں پر جو ہے اب سڑک تقریباً کلیئر کر دی گئی ہے. 300 جو سنو افیکٹڈ لوگ ہیں جن میں بچے بھی شامل تھے ان کو ان علاقوں سے نکالا گیا، میڈیکل کیئر دی گئی اور ان کو جو ہے ڈاکٹرز تک پہنچایا گیا، دوائیں دی گئیں اور کھانا فراہم کیا گیا. یہ تمام اس ایریا کی معلومات ہیں. اب سچویشن بہتر ہے. ایک مافیا جس پر ہمیں ہمیشہ بات کرنی چاہیے، جس نے ہمیں بار بار بائیکاٹ پہ بھی مجبور کیا ہے، مری کا ہوٹل مافیا، مری کا ٹورسٹ کو لوٹنے والا مافیا جو ہے، اس مافیا کو لگام دینی چاہیے. اس حکومت کو، پنجاب حکومت کو ضرور دینی چاہیے. وہ اس لیے کہ یہ جو مافیا ہے یہ ہر بار لوٹتا ہے، یہ سڑک کنارے بیٹھ جاتے ہیں. یہاں بھی کلڈنا میں بھی اطلاعات آ رہی ہیں، یہ بیٹھے ہوئے تھے چینز لے کر، اور یہ 300 روپے والی چین جو ہے وہ 3000 روپے میں بیچ رہے تھے لوگوں کو. لوگ مجبور تھے، خرید رہے تھے. یہاں ڈرائیورز جو گاڑی چلانا جانتے ہیں ان حالات میں، ایکسپرٹ ڈرائیورز، انہوں نے کہا جی آپ کی گاڑی نیچے چھوڑ کر آتے ہیں، واپس اوپر آ جائیں گے. ان کے پاس اپنا انتظام ہوتا ہے اور آپ سے جو ہے گاڑی نیچے چھوڑ کر آنے کے 8000 روپے لیں گے، 10,000 روپے لیں گے. آپ کی گاڑی ڈرائیو کر کے آپ کو نیچے پہنچا دیں گے، 8,000 روپے لیں گے. اپنی گاڑی میں آپ کو چھوڑ کر آ جائیں گے، 20,000 روپے لیں گے. جو لوگ ہوٹل میں اس رات رکنا چاہتے تھے، تھکے ہوئے بکواس ہوٹل والوں نے لوگوں سے 40,000 روپے کرایہ مانگا. جو کم برے ہوٹل تھے ان لوگوں نے 70,000 روپے رات کا کرایہ مانگا ہے. 70,000 روپے یہ مقامی لوگ بتا رہے ہیں، یہ وہاں جانے والے بتا رہے ہیں. اتنا برا حال ہے. اس مافیا نے یہ کیا ہے. اس کی بنیاد پہ مری کے تمام لوگوں کو آپ مافیا قرار نہیں دے سکتے، لیکن اس مافیا کو تو گریبان سے پکڑ کر تھپڑ مارنے چاہیے اس حکومت کو، اور ان کا بندوبست کرنا چاہیے، ایک بار میں ان کو ٹائٹ کرنا چاہیے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ.